Saudara, kita bersyukur kemarin ini ya kita bisa menyelenggarakan konser. Saya bersyukur untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah saudara. Yeah, brothers and sisters, we are actually very thankful because we could hold the concert yesterday and for the work of God among us. Ya, hopefully kita bisa lebih menjadi berkat bukan cuma untuk gereja kita tapi juga beyond ya. And hopefully we can be blessings not only in our church but also beyond our Dan ini church. juga kebiasaan dari gereja kita, sinode kita di Gerakan Reform Injili. And this is also actually what our church in Indonesia continually does. Kita memperhatikan pelayanan yang di dalam tapi juga bagaimana menjadi berkat keluar ya. So we pay attention of the ministry inside the church but also how to be blessing outside the church. So saya encourage saudara-saudari di sini kita 1 tahun plan beberapa event yang besar gitu ya. So I encourage brothers, our congregation here also to plan big events, some big events Yeah. also in a year. The next big events of course adalah ya ini ya, IREC itu European Reform Evangelical Convention which will be held during Good Friday and Sunday, Easter Sunday. And our next big event is actually EREC, which will be held also during Good Friday until Easter Monday. Ya, saudara masih ada ulang tahun MRI Hamburg, saudara masih ada apa lagi? Natal of course ya, 2 gitu. So we still have our celebration of our anniversary. We also have Christmas celebration. I think it's good to have 2 more events gitu in between. Saya nggak tahu ulang tahun Hamburg tahun berapa, lupa terus ya. Berapa tahun? 16 April. Berapa? 16 April. Oh ya nggak bisa sih itu ya, terlalu deket ya ini apa. Ya mungkin diundur akhir April atau Mei gitu, terus in between antara Hood anniversary and Natal ini kan bisa bikin 2 di tengah, perhaps public seminar atau musik Gottesdienst juga baik ya, musik Gottesdienst choral service kita bisa bikin di 4 tempat kecuali di Hamburg ya. So I think it will be good to have 2 big events also, maybe between our anniversary until Christmas celebration, maybe choral service or maybe public seminar. Ya hopefully saudara nggak burn out ini apa, tapi kita dilatih ini ya, patong teach us how to squeeze life supaya bisa jadi berkat lebih besar ya daripada cuma minum kopi, pergi ke restoran, traveling yang nggak ada habisnya. And I hope we will not be burnt out, but we will learn also how to squeeze our life to use it to be blessing for others, not only to use our time to drink coffee, enjoy beautiful cafes and so on. So let's continue the episode of James chapter 5. We are going to read from verse 13 ayat 13 sampai 12 to 18. 12 to 18 yeah, but I'm going to address especially 13 to 18. So we can also from 12, but it's actually we start the preaching from verse 13. The ESV gives the title Prayer of Faith. Ini titelnya ya doa iman gitu ya, doa penuh iman. So in the ESV version Bible, the given title is the Prayer of Faith. Let me read in English. James 5, 13 to 18. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed fervently that it might not rain, and for 3 years and 6 months it did not rain on the earth. Then he prayed again, and heaven gave rain, and the earth bore its fruit. Let us pray. Bapa di dalam surga, Our Father in heaven, berkati untuk perenungan pada hari Minggu ini, bless our meditation on this Sunday, supaya kami beroleh berkat Tuhan. that we may receive your blessing Berikan kepada kami hati seorang murid, and give us the heart of a disciple, dengan kerendahan hati kami bisa terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. that with a humble heart we may grow continuously in your blessing, Roh-Mu yang kudus boleh hadir di tengah-tengah kami that your Holy Spirit be among us dan memimpin seluruh kebaktian ini dari
awal sampai dengan akhir. and lead this worship from the beginning until the end. Berkati hambamu, berkati yang menerjemahkan, Bless your servant and also the translator, berkati kami semua yang mendengarkan di sini, and also all of us who hear in this place, dan juga yang mendengarkan dari di tempat di kota yang lain. and also those in other cities. Demi Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Ya, meskipun judul di sini adalah Prayer of Faith, ya. So even though the given title here is the prayer of faith, Saudara mungkin waktu mendengar judul ini ya fokusnya lebih kepada yang doa kesembuhan itu kan ya. Memang itu bagian yang kontroversial gitu. Tafsirannya apa sih sebetulnya? so maybe when you hear this and you may focus more on the prayer of healing the sick. Tapi saya pertama mungkin disclaimer duluan seperti saudara tahu ya, judul-judul yang diberikan whether itu LAI atau ESV itu kan dari editor ya, ini bukan part of the word of God kan. So just a bit disclaimer, this title given in the Bible is actually from an editor. It's not part of the Word of God. Kadang tentu bisa banyak kali membantu gitu ya. It can help us in most of the time. Tapi kadang-kadang juga bisa reduce ini apa the richness of the meaning of the whole pericope gitu. But sometimes it can also reduce the richness of the meaning of this of the passage. Maksudnya begini saya, bagaimana dengan ayat 13 itu ayat 13 itu agak kurang cocok ya kalau kita ngomong tentang prayer of faith gitu. So let's take an example from the verse 13. It's maybe not quite fitting to talk about that is actually a prayer of faith. Ini prayer juga sih betul gitu, tapi mungkin saudara bertanya dalam hal apa ya ini iman gitu ya. So it is actually a prayer, but maybe we have to ask like in what sense is this actually faith? Tapi mungkin masih bisa di-argue ya, any kind of prayer pasti perlu iman, mana ada prayer yang nggak perlu iman gitu. So ini bisa include juga 13 itu. But maybe we can also argue but that any prayer is actually part of faith because you cannot pray without faith. Apa yang dikatakan James ini sederhana gitu ya. So what James wants to say is actually quite simple. Yaitu di dalam hidup kan saudara ada saat di mana kita menderita, di bawah, susah. That in our life there are times when we suffer, when we are in a lower position. Ada saat di mana kita bergembira, di mana kita di atas gitu ya. There are moments when we are actually very cheerful, joyful, when we are actually in a higher position. Dan ada temptation atau dia lalu kita nggak berdoa gitu. Higher positions that we do not relate to God and do not pray. Untuk saudara ya, untuk saya kita bisa reflect tentang itu. Yang mana sih lebih sulit, berdoa waktu suffer atau berdoa waktu gembira? Maybe you can think personally which one is actually more difficult, to not pray when we are in a lower position or to not pray when we are actually in a higher position. Mungkin jawaban spontaneous orang bilang kayaknya sih lebih gampang berdoa waktu susah nggak sih? Orang waktu susah kan langsung cari Tuhan gitu ya. Maybe like the answers that we most of the time hear is actually it's easier to pray when you are actually suffering. Tapi nggak tentu loh sih. But it's actually not a given thing. Ada orang waktu menderita bukan berdoa gitu. And sometimes when someone is suffering, he or she does not even pray. Ya, dia mungkin kecewa gitu. Maybe he will be disappointed Dia mungkin discouraged ya. or discouraged. Certain orang embittered sampai benar-benar di dalam bitterness gitu ya. And some people are actually very embittered that they have a bitter heart. Certain orang exercising certain cancel culture ya, sudah saya nggak datang lagi ke komunitas itu, so what gitu. And some people will just do a cancel culture. They just cut the relationship with the community. Nggak tentu berdoa sih. So it's not actually quite sure that a person suffering will pray. Ya, saya beberapa waktu lalu ini ya tulis artikel pendek gitu, mengingatkan bagaimana kehidupan kita, pelayanan kita, teologi kita tuh harusnya driven by love. So some time ago I wrote an article about how our ministry, how our work has to be driven by love. And not by bitterness, by kekecewaan, and by pain and hurt ya, karena luka gitu ya, karena luka gitu. And not by bitterness, pain or hurt. Ya, saya bukan berarti orang nggak boleh painful and feeling hurt. Pasti ada siapa yang kebal saya dengan perasaan itu, nggak ada lah. Of course, I'm not saying that we are not allowed to be hurt. Tapi bagaimana kita mengekspresikan itu gitu? But how do we express that feeling? Bersama Tuhan, dengan Tuhan, kepada Tuhan. To God, with God. Atau kita bersekutu dengan pain and hurt, rangkul-rangkulan, embracing bitterness, dan akhirnya
bitterness itu bisa menolong kita apa ya, Shay? What kind of benefits yang kita bisa rangkul-rangkulan dengan bitterness itu apa sebetulnya gitu? Or will we just embrace the bitterness and will be in communion with that pain itself? Heran ya, Shay. Ada orang nggak sadar ya, dia itu seperti kayak mengerami bitterness, pain and hurt itu ya. Dan in union dengan pain and hurt ya. Tapi menghindari datang kepada Tuhan. So it's actually quite weird how some people actually just let this suffering and pain grow and not actually come back to God and relate to God. Nggak ada yang bisa menolong kehidupan saudara dan saya kecuali Tuhan sendiri. There's no one who can help your life and my life except God. Kalau kita nggak terlalu percaya dengan orang lain ya, karena orang lain nggak bisa menolong saya, nggak ada komunitas yang bisa menyembuhkan saya gitu. If you do not trust or believe in other people or our community, ya apalagi the pain itself sudah. Kenapa the pain jadi bisa lebih baik daripada that community gitu ya maksudnya ya? Your pain can heal your pain gitu maksudnya. Your hurt can heal your hurt. Ini apa sih logikanya gitu? Then versus actually believing in that pain itself, because your pain cannot heal your pain. Maka di sini ya, Yakobus kemudian mengatakan, is anyone among you suffering? Let him pray. And that's why James said in verse 13, is anyone among you suffering, let him pray. Kita perlu mengekspresikan kekecewaan kita, sakit hati kita, even bitterness itu, atau even kemarahan itu di hadapan Tuhan. We need to express those feelings, bitterness, disappointment, discouragement to God. Mungkin sudah membaca sekali lagi kitab Ayub ya. Ayub ngomongnya banyak ngawurnya, seperti sudah tahu ya. Ngomongnya itu banyak ngawurnya. So, kalau sudah perhatiin teologi ini apa sih ngomong kayak gini? So for example, maybe if you read the book of Job again, like Job actually said a lot of things that's not correct. Tapi at least dia communicate loh dengan Tuhan, at least itu. But at least he communicated with God. Ya, sudah kita perlu ada keberanian ya untuk open up kita punya ini ya Pak, sakit hati itu di hadapan Tuhan atau di dalam penderitaan. Ya. We have to have the courage to reveal this hurt feeling and bitterness also to God. Ini yang membuat saudara dan saya bertumbuh saya. And this is what actually will help us to grow. Ada orang yang nggak bertumbuh ya saya, karena setiap kali waktu mengalami kesulitan, dia itu bukan respons di hadapan Tuhan, nggak ada respons di hadapan Tuhan. There are people who cannot grow because when they suffer, they do not give their response to God. Ya dia responsnya itu terhadap keadaan sulit itu sendiri, gitu ya, berespons terhadap keadaan. His response is actually to the difficult situation itself. Atau berespons terhadap orang, let's say orang yang menyakiti dia, respon gak seneng gitu misalnya, or even benci gitu misalnya. Or response to the person who hurt him in a form of hate. Tapi kita bisa lupa respons di hadapan Tuhan. Tuhan itu real, dia itu pribadi loh. But we can actually forget to respond to God, that God is actually real. Gak ada orang bisa bertumbuh dengan berespons terhadap keadaan itu. Keadaan itu gak punya kuasa, gak punya power untuk mengubah kehidupan saudara dan saya, gak ada itu. No one can grow by responding to that difficult situation because that cannot help us to grow in faith. Ya, yang bisa menolong saudara bertumbuh itu adalah responding to God and to God alone. The only thing that can help us to grow is actually responding to God and Him alone. Tapi Yakobus juga mengatakan, ya, is anyone cheerful? Ya, ini aspek yang lain tadi kita sudah sentuh ya. But James also said in another aspect, is anyone cheerful? Let him sing praise. Ya, baiklah ia menyanyi. Yeah, let him sing praise. Ya, tentu menyanyi ini sudah tahu lah ya, bukan menyanyi Ariana Grande atau Taylor Swift, bukan itulah maksudnya itu ya, nggak ada hubungannya gitu maksudnya. Ini menyanyi, saya nggak tahu mereka mungkin ada rekaman lagu religius gitu ya, boleh juga sih gitu. Tapi menyanyi di hadapan Tuhan, memuji Tuhan maksudnya, not just any kind of menyanyi maksudnya. Balonku ada 5, dan bukan itu pasti itu. So of course singing praise doesn't mean that you should sing the songs of Ariana Grande or Taylor Swift. Of course not that kind of songs. Saya bukan against them by the way. Saya sekarang reading behind the line, bukan itu maksud. Tapi menyanyi maksudnya memuliakan Tuhan ya di sini. Again respond before God gitu. So what does it mean here in sing praise is actually to glorify God, to again respond to God. Ada kesulitannya sama seperti tadi kita mengatakan, nggak otomatis orang susah itu datang kepada Tuhan. And again related to the statement that it's not actually quite given that a person suffering will pray to God. Nggak otomatis juga orang bergembira itu
datang kepada Tuhan ya. And of course, it's not actually automatically that someone is actually cheerful that he will come to God. Sudah membaca cerita 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus ya, sama-sama disembuhkan oleh Yesus. Ini kuasa yang asli, Yesus yang asli, mujizat yang asli. So you read the story of the 10 lepers who were healed by God. They were healed by Jesus with the real power of Jesus Christ. So it's not a fake miracle, it's a true miracle. Tapi responsnya apa sih? 9 orang euforia ya, tenggelam di dalam kegembiraannya. Wajar sih sebetulnya gitu ya, nggak pernah nggak kusta atau sudah lama sekali nggak kusta sekarang terus sembuh gitu. Wajar sebetulnya. So what happened? The 9 lepers, they responded in the euphoric state because they have been healed. They have never been not a leper, or maybe they have been lepers for a long time and they were healed. So it's actually quite normal. Tapi cuma satu ya yang kembali gitu. But only one came back to Jesus. Lalu Yesus kan tanya, mana yang lain gitu. And then Jesus asked, where are the others? Ya, nggak otomatis kan Yesus ya, orang bergembira itu terus kemudian datang kepada Tuhan. So again, it's not automatic that someone who is cheerful will come to God. Kadang-kadang penderitaan menghancurkan kita, bikin kita crash sampai kita nggak bisa bangun lagi gitu ya. Kadang terlalu pahit atau apa, kadang-kadang gitu. So sometimes suffering can crash, can destroy ourselves to be like very bitter. Hati-hati ya, Yesus ya, kegembiraan juga bisa sama menghancurkannya gitu. And be careful that cheerfulness can't also destroy our life. Ya, orang yang terus-menerus melupakan Tuhan di dalam kegembiraan, dia nanti waktu mengalami penderitaan dia akan nggak siap soalnya karena dia nggak menjalani kehidupan ini bersama Tuhan gitu. Someone who keeps forgetting God in their cheerful state, they will not be ready to be in suffering because they have never been walking with God in their life. Akhirnya hidup seperti mirip roller coaster ya, soalnya gembira menderita gitu, terus banyak orang kena manic depression gitu karena gembira menderita, tapi hidupnya kayak gitu memang. And at the end, your life will be like a roller coaster, like a manic depression. You're on the higher point and you go down and again up and down. Certain orang berusaha untuk menghindari that roller coaster itu dengan mini roller coaster, saya itu obat-obat anti depresan bisa bikin kayak begini, saya jadi bukan tapi nah gini gitu ya, atas bawah tapi 1 senti naiknya turunnya 1 senti gitu. Rada stoik ya, stoik. Some people try to avoid this roller coaster situation by having this mini roller coasters. For example, like taking antidepressants that you just have 1 centimeter up and 1 centimeter down. It's actually rather stoic. Saya ada tahun-tahun ini sudah lama ya, saya sudah lama dan bukan juga sedang curhat bukan itu. Tapi saya dulu bertahun-tahun waktu pernah ada problem itu saya, problem depression, terus dikasih obat itu. Terus saya menyadari nggak minum obat itu ya, emosi saya jadi rada flat gitu saya. Susah ya saya ini artis emosinya flat gitu, nggak ada ekspresinya, semuanya stoik gitu. So years ago, I actually struggled with this problem, and I was given this medicine, and I realized that my emotion got very flat, and it's actually hurt for me as an artist to have a flat emotion. Tapi hidup ini ya saya bukan dibikin stoik kayak begitu, bukan kali ya, bukan itu sih ini solusinya. And our life actually should not be that stoic. Tapi bagaimana waktu menderita datang kepada Tuhan, waktu bergembira datang kepada Tuhan gitu. But how when we are suffering or when we are cheerful that we come to God. Jangan bergembira tanpa Tuhan. Do not be cheerful without God. Jangan menderita tanpa Tuhan juga. And also do not suffer without God. Karena Tuhan juga pernah menderita, Dia sudah pernah di sana juga gitu. So, mari kita menderita bersama dengan Tuhan. Because God Himself has been suffering. Baru setelah itu membicarakan tentang sakit ini ya, saya. Ya, ini yang bagian yang mungkin mengundang banyak perdebatan. And then it's talking about the part prayer for the sick, and it's actually quite controversial. Ya. Kalau ada seorang di antara kamu sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. So, is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Saudara doakan ya saya, gereja ini ke depan mesti ada elders saya di sini gitu. Saya sendiri sih elder ya, pendeta itu elder. Tapi juga perlu ini ya
elder dari jemaat lokal ya yang nggak harus hamba Tuhan gitu, tapi juga elder ini penting sebetulnya ya. Let's pray that our church here will also have an elder, not only Pastor Billy as an elder, but also part of the congregation. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Nah, saya ini apa, saudara ini bukan untuk membuat saudara sombong ya, tapi kita di Eropa ini ya lumayan militan loh. Ini berapa lama sih ini? 20 tahun ya sudah ada ya mungkin ya. Berapa sih? 25. Apa? 25. 25 ya. Saudara nggak tutup. Yang di US tutup loh saudara. Ini kan juga sebetulnya nggak benar-benar ada hamba Tuhan yang tinggal di sini ya. Tapi saudara bisa tetap datang. Saya bersyukur untuk itu. So I'm very grateful to God that our church has been here for 25 years, even though there are times that there are no pastor in this place. Ya, tapi kita perlu ini ya, perlu penatua in the coming years ini kita perlu ada penatua masih ikut pembinaan doktrinal dan seterusnya. But we do need to have an elder also in this place, also to go through class preparation class for the elders. By the way, kalau saudara mau konseling dengan saya anytime ya, saya reachable meskipun nggak di Hamburg, saudara bisa telepon kok sebetulnya gitu ya, just ask ini. Kalau jemaat ya nggak apa-apa telepon saya, tapi jangan kasih nomor telepon saya ke orang-orang yang bukan yang isinya cuma maki-maki dan jangan ya, tapi kalau orang mau betul-betul konseling oke gitu. If you really do need a counseling, you can of course reach me by phone. Saya pernah di Jakarta orang kasihin terus orangnya kayaknya agak sakit gitu. Isinya maki-maki lecturing karena suatu saat dia saking ngamuknya dengan saya, dia delete di blok nomor saya. Sejak itu saya lepas gitu ya. Wah, untung dia ngamuk. Saya bebas daripada komunikasi maki-maki itu. Mau blok mikir juga ini di blok bagaimana gitu ya. Mungkin mestinya blok aja sih. So yeah, but please don't give my numbers to like random persons who just want to insult me or just really angry, because I had that experience before in Jakarta. Tapi kalau saudara benar-benar mau kontak ini saya atau Pak Leo atau ya so far penatua ini ya, penatua Daniel yang tinggalnya juga di Dresden, juga unik. Ya saudara silakan kontak atau pengurus di sini lah, silakan gitu. Or if you do want to contact me or our elder who's actually living in Dresden, or just any church boards here in this place, you can gladly contact us. Ya, so di sini ya sudah melihat orang yang sakit, ya, terus kemudian memanggil para penatua jemaat. So again, in this part, that is when anyone is sick, they can't call for the elders of the church. Karena elders atau penatua itu juga bisa diterjemahkan menjadi kemarin the overseer itu overseer ya, itu istilah yang bagus ya, bahasa Indonesia itu penilik jemaat ya, ini kalimat tinggi ya, itu yang oversee jemaat itu penatua namanya. So elders can also be translated to church overseer, congregation overseer. Ya. Nah, penatua ini kemudian datang dan mendoakan dia, mengolesnya dengan minyak ya di dalam nama Tuhan. And this elder can come to the sick person, pray over him and anoint him with oil. Nah, di sini mulai ada minyak. Nah, ini gini yang tadi kita bilang ya, ini artinya gitu. And here is mentioned the anointment with oil. So what does this actually mean? Ada beberapa tafsiran ya di sini gitu. Ada beberapa kemungkinan untuk mendekati tentang oil ini gitu. There are some interpretations when we talk about this oil. Yang pasti ini tafsirannya bukan tafsiran magis atau bukan itu pasti gitu, bukan magical explanation gitu ya. Of course, it's not about something magical. Beberapa yang bisa diconsider misalnya ya, minyak ya dari perspektif medicinal, maksudnya dari perspektif ini ya memang orang sakit perlu minyak. So kemudian dikasih minyak ya memang orang sakit dikasih minyak gitu kan ya. So some interpretations that we accept is actually first medicinal in the term of medicinal oil. So when someone is sick, you can also just put oil on that person. Ya, tapi juga ada tafsiran yang lebih ke arah religious purpose gitu, tujuan religius ya, atau lebih ke teologis gitu.
And but the next interpretation is also for religious purpose, so something more theological. Ya, ini pun dibagi dua ya. Kalau dari perspektif Roman Catholicism, mereka melihatnya ini sakramen gitu, ini sakramental gitu, pengolesan minyak seperti sudah tahu ya. But this is also divided into kind of perspectives, kind of interpretations. From the perspective of the Roman Catholics, they see it as a sacrament of. So the anointment of oil is actually part of a sacrament. Ya, tapi kalau kita Protestan, kita Reform, kita nggak terima ini sebagai sakramen. Kita mengerti ini dalam pengertian simbolik ya, simbolik. Tapi bukan sakramen gitu. But for us, the Protestants, Reformers, it's actually seen as a symbolic. Ya, simbolik itu adalah sesuatu yang indah ya, karena mengaitkan antara dunia yang tidak kelihatan dengan dunia kelihatan gitu. So symbolic is actually very beautiful because it connects the things that we can see, the world that we can see, and also the unseen realm. Ya, perhatikan di sini ya, Syekh, bahwa bukan the minyak itself itu atau even pengurapannya gitu yang let's say menyembuhkan gitu ya kalau sudah baca dengan hati-hati. So we have to read this carefully when we. So it's not the oil that will sick that will heal that person. Tapi saudara melihat itu bersamaan juga dengan ayat 15, doa yang lahir dari iman ya, doa yang lahir dari iman. So, but what will this anointment with oil have to come together with the prayer of faith mentioned in the verse 15? Ya. So, tentu bukan tanpa imannya orang yang sakit itu ya gitu. So, of course, it's not without the faith of that sick person. Ya. So, salah kalau kita mengerti minyak ini dalam pengertian magis, maksudnya karena ini punya mujarab kuasa dioleskan, so lu mau percaya nggak percaya, tapi minyaknya sendiri ini punya kuasa. Maksudnya kita nggak mungkin menafsir seperti itu ya. And of course it's wrong to understand this oil to have a magical power to heal that person regardless of that person's faith. Tapi tadi kita bilang kan simbolik ya, saya. Apa sih ini apa bedeutung spektrum ini apa range of meanings atau spectrum of meanings dari minyak ya di dalam kitab suci. So again we say that it's actually symbolic. So what's actually the range of meaning of oil in the Bible? Ya, so kalau sudah baca dari Perjanjian Lama, minyak itu seringkali dikaitkan dengan sukacita. So. If we read the Old Testament, oil is actually very much connected with the state of cheerfulness. Joyfulness. Ya. So selain kesembuhan ya, health, tapi juga joyfulness. So beside health, also joyfulness. So waktu mengoles dengan minyak ya, ini kan orang yang sakit ya, orang yang sakit di dalam keadaan yang menderita kan pasti ya, bukan di dalam keadaan yang joyful gitu. So anointing someone with oil, of course, someone who is actually sick, who's currently sick, is actually suffering. Apalagi not to mention waktu kita mengaitkan minyak, saya bukan menafsir minyak ini artinya Roh Kudus, bukan itu poin saya, tapi minyak itu seringkali Roh Kudus itu juga bisa digambarkan dengan minyak gitu. So ini ada relasi ke sana juga gitu. Oil can also be connected to the Holy Spirit, so there's a relation to that as well. Roh Kudus yang memberikan sukacita sejati ya, Roh Kudus yang memberikan kesembuhan, pemulihan. The Holy Spirit that will give us a true joy, a healing also from the sick. Termasuk juga dengan membangkitkan iman pada orang yang sakit itu. And of course also to raise the faith of that person. Tadi kita mengatakan nggak otomatis waktu orang sakit itu otomatis datang kepada Tuhan. Ya, karena saking menderitaannya, saking sakitnya sampai apa ya, so depressed sampai nggak bisa beriman lagi ya, terlalu kecewa gitu, terlalu berdamai dengan sakit penyakit misalnya ya. So we said before that when someone is actually suffering in their sickness, it's not actually automatically that person will also come to God. Maka dia perlu keluar daripada keadaan ini dengan belajar beriman kepada Tuhan. So he has to come out of the situation by coming to God, relating to God. Tapi bukan dia yang membangunkan dirinya sendiri. Saudara membaca di sini ya, Tuhan akan membangunkan dia. Tuhan yang membangunkan dia. But not he himself will raise him up, but God will raise him up. Nah, bahwa ini saudara nggak bisa mengerti exclusively hanya sekedar urusan sakit fisik. I think itu jelas di sini. And I think it's actually pretty clear that we do not understand this verse only, and that this verse is only talking about a physical sickness. Ya, itu might be included, boleh ya, bisa di-include di dalamnya. Tapi for sure, Yakobus juga sangat menekankan dimensi spiritual di sini. Of course, that can also be included, but James actually focused more on the spiritual dimension. Kalau saudara baca di situ ya, dan jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. So it's also mentioned in the verse 15, and if he has committed sins, he will be forgiven.
Nah, ini bukan mengatakan bahwa setiap orang sakit itu pasti karena akibat dosa, bukan loh, saya jangan ditafsir ke sana gitu. Memang ada kemungkinan itu bisa, tapi nggak necessary selalu seperti itu gitu. And of course, I'm not saying that someone is actually sick is actually all because of his sins, because of course there's also a possibility for that, but it's not for all cases. Ya, cuma gini ya saya, waktu saudara dan saya sakit ya, ini sebetulnya good moment untuk do self introspection gitu. Maksudnya mungkin sakit ini bukan karena iya sih saya baru mengutuki orang 2 jam lalu gitu ya. Dalam hitungan jam langsung kena sakit gitu ya. Kayaknya kan rada gimana sih itu ya. Ini kan bukan ini kan lebih mirip teori karma yang always follow you itu ya, barang hitungan nggak lebih dari 24 jam. Pasti bukan itu ya, saya bukan dalam pengertian itu. So of course we cannot understand that when we got sick, maybe we got sick because we just cursed on someone like 2 hours ago. It's rather like a karma theory. But actually when we are sick, it's actually a good moment to reflect in ourselves again. Siapa sih sudah di dalam kehidupan ini yang nggak ada kesalahan itu siapa gitu loh? Who in this world, in this life, have never done any mistakes? Kadang Tuhan mau membentuk kita ya, termasuk juga melalui penderitaan sakit penyakit itu ya. Itu reflect tentang our past juga ya. Kalau ada hal-hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan ya, kita minta supaya Tuhan mengampuni itu gitu. God wants us also to grow in faith. When we are sick, it's time for us to reflect also maybe the mistakes that we have done in our past. Sekali lagi ya, saya bukan mengajak saudara untuk berpikir dalam pengertian, waduh ini saya sakit, salah apa ini, saya baru melakukan apa minggu ini ya, sampai kayak begini. Ya, bukan di dalam pengertian itu saya bukan, tapi di dalam pengertian mungkin jauh ya, jauh gitu. Mungkin kita nggak sadar, kita mungkin sudah melupakan ya. So of course, again, it's not. I'm not asking all of us to, when we got sick, or just to think, okay, what have I done wrongly this week? But maybe something that we have done long away in the past. Yeah. So it's always good ya, saya waktu kita di dalam keadaan menderita, susah, sakit ya, itu kita mengaku dosa kita gitu. Karena kita selalu ada yang perlu diakui kok gitu. So it's always good when we are suffering, when we are sick, that we confess our sins to God, because we always have done sins. Ini juga membuat saudara jadi lebih rendah hati dan lebih sabar kan waktu kita sakit itu. And this will make us more humble and patient when we are sick. Ya, saudara tahu inilah pasti ya, kesulitannya pengalamannya orang sakit yang self righteous. Tahu ya saudara. Saudara dan saya kayaknya pernah kayak gitu juga sih. So I think we know those kind of moments when a sick person will become self-righteous. Ya, orang sakit karena dia sakit, dia bisa ngomong seenaknya dan nggak perlu rasa salah. So when someone is sick, like they can speak just anything they want and they never have a guilty feeling. Marah-marah, bentak orang lain, agresif sama sini, terus kemudian orang, kenapa kamu lagi sakit? Oh oke lah, sakit soalnya gitu ya. So kita dapat pemakluman tingkat tinggi saya waktu sakit itu. It's just getting angry and raising our voices to anyone around us, and you ask, why are you like this? Oh, I'm sick. So we kind of like have a high tolerance to people who are actually sick. Tapi Yakobus mengajak kita bukan untuk ditoleransi kayak begini. Yakobus mengajak kita waktu sakit ya, kita mengaku dosa kita datang kepada Tuhan, bukan untuk expressing kita punya anger, self righteousness dan sebagainya. Itu bukan ini. But James does not want us to be tolerated in that way, to be tolerated because of us raising our voices just because we are sick, but us to come back to God when we are sick. Dan perhatikan bahwa Yakobus juga concernnya itu komunal ya, saya komunal loh, bukan cuma individual personal before God gitu ya, tapi juga komunal di sini. And the concern of James is actually for a communal, not only for one individual. Maka sudah membaca di ayat 16, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. And that's why we read in verse 16, therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. Ya, you may be healed. Ada kata healed, healing, sembuh di sini ya. So there's the word healed, healing, so free from sickness. Jelaskan ya, saya ini bukan cuma urusan fisik gitu, bukan cuma urusan fisik. Kalau cuma urusan fisik, lah apa hubungannya di sini sama saling mengaku dosa ini? Terus saya jadi sembuh. Sembuh apa maksudnya? Begitu mengaku dosa, migrain hilang gitu. Sorry ya, saya ini kalimat kok kurang sopan gitu ya. Maksudnya kan sudah tahu nggak mungkin tafsirannya ke sana gitu. So again, it's not only talking about physical sickness, because when we are talking about physical sickness, what does that have to do with confessing our sin to one another? We will not be freed of our sickness just by confessing our sins to one another. Tapi ini loh saya masalahnya, saudara dan saya itu punya kepekaan perhaps ya, nggak selalu tinggi terhadap
sakit rohani. Tapi kalau kita sakit fisik, waduh, pekannya luar biasa ya. But the problem is we are not sensitive enough of the spiritual sickness. But when we are actually have this physical sickness, we will just feeling, oh, I'm suffering a lot. Karena kita menjaga kesehatan ini sebaik-baiknya ya. Tapi sebatas fisik gitu, bukan kesehatan spiritual. So we keep our health in our best way, but only the physical health and not the spiritual health. Kita khawatir sekali kalau kita nggak punya kesehatan secara fisik ya, tapi kita nggak terlalu khawatir whether kita ini sakit rohani atau sembuh rohani. So we got very worried whether we are physically healthy or not, but we don't care whether our spiritual is actually healthy or sick. Ada orang itu nggak sadar bahwa dia itu sakit karena nggak bisa mengampuni orang lain, loh. Dia itu sakit sebetulnya gitu. And some people do not realize that they are actually sick because they cannot forgive others. Hidupnya itu ya ada hatred gitu ya. Orang kalau nggak mau bilang hatred ya trauma ya. Atau itu kadang-kadang malah bisa jadi dendam gitu ya, dan seterusnya. So his life will be filled with hatred, if not hatred, maybe trauma, and they just want to avenge this hatred. Karena itu ya, saya sekali lagi ya, hati-hati ya, saya ini kalau sudah ada kesempatan sudah baca lagi artikel yang saya tulis itu ya di Facebook, di Insta. Hati-hati, pelayanan itu digerakkan oleh rasa sakit instead of cinta. Yang menggerakkan itu luka sebetulnya gitu. So again, if you have time, maybe you can read the article that I wrote. Be careful not to do our ministry driven by wound or this pain. Seorang yang pelayanan digerakkan oleh luka itu ekspresinya bisa macam-macam saya. Because that can also be expressed in so many ways. Ya, anger itu misalnya, highly sensitive untuk hal-hal yang orang itu gak kepikir sebetulnya gitu. So for example, anger, like highly sensitive about things that we never think about. Ya, sama lah, mirip seperti kayak orang luka. Orang luka kan, orang kalau dipegang tangannya ya biasa gitu kan. Tapi ini kepegang tangannya karena dia luka. Dia menjerit ya, dia agresif gitu. Lalu orang bingung, masa dipegang gini aja dia menjerit? Ada apa ya sebenarnya? Ya ada luka maksudnya. Same thing when your hands got wounded. When someone touch your hand, you will scream because it hurts because there's a wound in your hand. Semua yang dilakukan itu sebenarnya adalah satu teriakan supaya dia dicintai gitu. Karena dia sedang luka dan sakit. And everything that person does is actually a scream to be loved because he is actually hurt. Ya, itu adalah teriakan supaya dia dimengerti. Ya. It's actually a scream to be understood. Tapi bukankah kita bisa mendapatkan itu di dalam Kristus ya? Kristus kan yang kasih itu kan, bukan umat manusia, tapi Kristus yang menyediakan itu kan sebetulnya. But isn't it that we can receive all these things from Jesus Christ? Tapi orang lagi-lagi ya menderita nggak datang kepada Kristus, enggak gitu. Ini dia masalahnya gitu. But again, people suffering, they do not come to God, and that's actually the problem. Waktu dia dilukai, waktu dia disakiti orang lain, dia bukan datang kepada Kristus, bukan. When he is hurt, when he's suffering, he does not come to God. Maka dia terus memikirkan ini di pikirannya itu selalu ada visi orang-orang yang melukai dia gitu ya. And that's why in his mind there's only pictures of people who has hurt him. Ini Yakobus. So dia mengencourage ya, saling mengaku dosamu, termasuk juga pasti saling mengampuni dong ya. So that's why James said here, you have to confess your sins to one another and also forgive each other. Kalau kita sudah salah kepada yang lain, ya kita belajar minta maaf. Tapi yang dilukai juga belajar untuk mengampuni. Gitu. So if you have done wrong against someone, then we have to confess. We have to ask forgiveness from that person. But that person also has to learn to forgive others. That's the beauty of Christianity kan ya, bukan karena idealistically nggak ada orang bisa melukai yang lain lagi. Karena sudah sempurna, itu too ideal to be true. And that's actually the beauty of Christianity. Christianity is not actually to have a perfect community where no one is actually hurting each other. Tapi karena ada pengakuan dosa dan ada pengampunan dosa di dalam Kristus. But because there is confession of sins and there's forgiveness in Jesus Christ. Bukan cuma pengakuan dan pengampunan dosa, tapi juga kehidupan yang saling mendoakan ya. Not only confessions of sin and forgiveness of sins, but also praying for each other. Di dalam konteks ini, Yakobus mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. And in that context, James said, the prayer of a righteous person has great power as it is working. Ya, kadang-kadang ayat ini ditarik dari konteks ya,
And sometimes this verse is taken out of the context. Tapi sebetulnya kalau saudara melihat di sini ya, doa orang benar ini kan ini highly related, connected dengan mengaku dosa, mengampuni dosa, ya saling mengampuni, saling mendoakan yang sebelumnya itu kan sebetulnya itu. But actually when we read this verse again, the prayer of a righteous is actually connected with the confessing of sins and also the praying for each other. So ini sesuatu yang penting ya, saya bisa mengaku dosa, hidup transparan, hidup rendah hati. And this is very important, to be able to confess your sins, to have a transparent life, to have a humble life. Tidak self-righteous ya. And not to be Dan self-righteous. juga kehidupan yang digerakkan oleh cinta, bisa mengampuni yang bersalah kepada kita. And also to have life driven by love, to be able to forgive those who have wronged us. Ya ini ya saya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. And in that context, again, the prayer of a righteous person has great power as it is working. Harap saya kita semua bertumbuh ya di sini. And I hope that we all may grow in this. Gak ada orang yang kebal terhadap luka, kekecewaan. Gak ada sih, gak ada. No one is actually immune against wounds, against hurt, pain, feelings, and disappointment. Gak ada juga orang yang sempurna yang gak bisa melukai orang lain lagi. Kita sebaik-baiknya tetap akan mengecewakan orang lain, orang berdosa kita. And no one is perfect to not hurt any others because we are still sinners. Tapi kalau saudara dan saya bertumbuh di dalam kasih Kristus. But if we do grow, we grow in the life, in the love of Christ. Inilah saya perbedaannya gitu. And that will be the difference. Kita bahkan bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. We can even pray for each other. Again ya, saya nggak mau mereduksi message ini hanya dengan praktikal aplikasi yang ini, tapi ini salah satunya ya. Again, I don't want to reduce this part only for the practical sense, but it's actually a part of it. Tapi di dalam gereja persekutuan doa itu extremely important, extremely important. But in the church, the prayer fellowship is actually extremely important. Ya, ini kalau di dalam kehidupan gereja, misalnya ini contoh terbatas sekali ya. Kalau saudara cuma bisa boleh pilih satu ya, saudara tahu itu ya kebaktian lah gitu ya pasti ya, benar kan ya? I think ini agreeable kan? Kalau saudara cuma boleh pilih satu ya itu kebaktian lah gitu. So in a life of church, maybe like in an extreme situation where you have to be able to choose one event, and of course it's the Sunday service. Tapi kalau saudara cuma boleh pilih dua ya gitu, itu seharusnya adalah kebaktian dan persekutuan doa. But if you are only able to choose two, then it has to be Sunday service and prayer fellowship. Setelah itu kita bisa bicara tentang Bible study seminar ya, organic small group, kelompok kecil ya, apalagi konser kemarin gitu misalnya, itu pasti bukan number 2 itu. And then we can talk about other events, Bible study, seminars, or even the concert. Obviously, that's not our second choice. Ya, gereja ini akan jadi gereja yang sehat kalau saudara itu bertekun di dalam kehidupan yang saling mendoakan. So this church will be a healthy church when we grow together in the life of praying for each other. Ya, so encouragement ya, saudara pikirkan ini apa persekutuan doa itu. So it's an encouragement. Let's think about this life of prayer, this prayer community that we have. Ada orang itu tulis ya, setan itu nggak takut dengan event-event yang dikerjakan oleh gereja itu bisa dirusak-rusak gitu. So someone once wrote, Satan, the devil, doesn't actually afraid of the events done by the church. Setan juga nggak takut dengan gereja punya budgeting yang atau jumlahnya yang besar gitu. Setan nggak terlalu khawatir dengan itu. And Satan actually does not get worried because of the high budgets that the church has. Tapi setan itu khawatir kalau ini adalah jemaat yang prayerful, itu sangat mengusik setan. But Satan will be afraid, will be worried if that community, if that church is actually a praying community. Tapi kita kadang nggak sadar ya sih dalam peperangan rohani ini, kita nggak sadar itu. But we often do not realize this point in the spiritual war that we have. Lalu kita jadi sluggish in praying, ya akibatnya apa sih? And then we just become sluggish in praying. And what's the effect? Ya sederhana, balik lagi ke Yakobus, saya balik ke perspektif ini ya. So again, simple, coming back to the perspective of James. Ya, orang saling melukai dan nggak ada yang mengaku dosa, nggak ada yang mengampuni juga.
people will just hurt each other and no one will confess their mistakes, their sins, and no one will forgive others. Karena nggak ada saling mendoakan juga. Because there's no praying for each other. Pecah. Akhirnya orang saling curiga satu dengan yang lain. Orang akhirnya pikir negatif terus tentang orang lain. Ya ini cara setan merusak. Gitu. And the community will just be broken. You have negative thinking about each other, and that's actually the way of Satan. Nah, not to mention kita orang Indonesia ini suka gosip lagi gitu ya, tambah hancur lagi. And not to mention how Indonesians actually love to gossip. Sudah nggak mendoakan tapi membicarakan terus kejelekan orang lain. Ini cara setan merusak gereja. So not praying for each other, and worse, you just talk about that person to others, and this is actually a way of Satan to destroy a church. So mari kita berubah ya, kita mengerti pentingnya saling mendoakan. Gitu. So again, let us be transformed to understand the importance of praying for each other. Setiap Sabtu ya, kita coba ini ya menyediakan wadah. Setiap Sabtu kita ada persekutuan doa jam 2. Gitu. So every Saturday we have a prayer community at 2 p.m. Kalau saudara bisa datang di satu tempat itu ideal, tapi kalau nggak bisa saudara bisa mengikuti dari tempat masing-masing. So ideally we gather in one place, but if not, you can also join this prayer also from anywhere you are. Ya, atau waktu saudara ada kelompok kecil itu ya, saudara ada organic small group, juga saling mendoakan di sana. Gitu. Or if in our organic small group, that we can also pray for each other in that. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Ya, hopefully kita bisa menyaksikan kasih Kristus yang real itu di tengah-tengah kita. And I hope we can see the love of Christ that's real among us. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami renungkan. God, we thank you for what we have meditated on. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh memeteraikan firman di dalam hati kami. May your Holy Spirit plant this word that we have heard in our heart. Dan kami boleh bertumbuh di dalamnya. That we may grow also in it. Demi Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen.